ଦୟାକରି କହୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟା କେହି ବି ସ୍କିପ୍ କରିବେନି। ମୁଁ କ'ଣ କଥା ହେଉଛି ମୋର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ରହିଲା ଯେ ଗୋଟେ ଦିନ ପାଇଁ ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖନ୍ତୁ। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु को न मरिब नर गुरु ही साक्षात ईश्वर। आज हूँ पवित्र गुरु दिवस। आज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जन्मदिन को आम गुरु दिवस भाव पालन करूँ। आज सब स्कूल कॉलेज समस्ते जो मैंने माने सीनियर आम गुरु भाव पालन करूँ। मैंने जी पाठ पढ़ुन से गुरु प्रथम गुरु तो आम बापा माँ। तेणु आज गुरु दिवस मोर हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। गुरु पूर्णिम समस्त मु आज गुरु पूर्णिम ठाकुर एति प्रार्थना कर मोर समस्त गुरु दीर्घायु एवं सुआरोग्य लाभ करंतु। समस्त भगवान भल रखंतु। आज समस्त छुआ भी पिला माने टीचर मान को माने गुरु पूर्णिमा पालन करथिले। जहाँ जमी हो मुझे करी समस्त सका फोन लगे समस्ते मो फोन भी रिसीव करी दीज कर लगे से मत कल बैक करते कि मुझे छुआ शोई पड़ी उठे नी देखा जाऊ एवं लगे उठाऊँ ना मो झील केमती कौन गुरु पूर्णिमा पालन करता। गुरु पूर्णिमा माने जो मैंने टॉप पाठ पढ़ती भल से पाठ पढ़ती टॉप 10 में रहती कि वेस्टर्न पढ़ती से मन रखिए गुरु से गुरु प्रति व्यवहार आचार भल रही समस्ते गुरु मन रखिए ना ये पिलाटा पाठ पढ़ना व्यवहार आचार भल कहनी समस्त कथा कहनी किटा पिला अच्छा व्यवहार आचार मैंने पाठ पढ़नी कि पाथर एत ये थाए ओभर कन्फिडेंस आ इगो से मैंने क्या समस्त नजर अंदाज कर छाड़ जार जमी जी करें आम तो करूँ छाड़ देखिए आम फोन लगे कौन कहते आज कौन भी मत उपदेश भी शुणा मिलो से मोप बहुत गुरु पूर्णिमार हूँ मोप बड़ बड़ अचिवमेंट कहीं शिखार अच्छी भल जाए मनुष्य तो शिखुआ लोक शिखुआ संसार शिखुआ दुनिया शिखार अच्छे मो गुरु मत कौन उपदेश दौरान देखा मो फोन में आप कहूँ एबे लगे मोर जन गुरु को माने मो छोट बेल जड़े गुरु जे माने माने पूरा चाइल्डहुड रो गुरु तांको लगे भी देखिए से उठाऊँ कि नहीं तो लगे सका बहुत गुड़े दीदी सार को लगे समस्ते ये करते उठे कि दीदी उठे नथिले तो मुझे फोन करी लगे से भी मत फोन करी मुझे शोई पड़ी छुआ धरिकी आपारे यहीटा हूँ मु समस्त नंबर रखी देखो अवस्था कौन हो गला देखो देखी ये करुँची फोन लगेगा देखिए उठाऊँ नहीं आप भावुए मु मिछ कहूँ बोली नहीं पाठ पढ़ले जे लोक माने टॉप टैलेंट रहिले जे गुरु माने मन पकांती ता नुह गुरु सहित व्यवहार आचार भल कले ही समस्त सब गुरु मन रखिए मु कहनी जे पूरा टॉप पढ़ुली किंतु मते समस्ते मन रखते देखिए लगुच आप शुभुचे नहीं देख लगे दीदी मो कथा पचारे मो छुआ कथा दीदी उठेले मत कॉल करते मुझे उठे नी व्यस्त थी नाती ए व्यस्त थी देखू तो हाँ सर नमस्कार नमस्कार पुतुल कौन अपन देह भल नहीं कि गुरु पूजन एठी विरजा कल्याणी मन पर जो अवसर शिक्षक मानकर आज्ञा कविता सब संबंधित करतला हाँ मु फोन करथिली भी कविता दीदी बन दीदी जो माल दीदी फोन करथिली से शुभुला सब माली दीदी जाइछला हम से विचार करते सेवा जाइछला
ନାଇଁ ମୁଁ ସେ ଟିଚର୍ସ ଡେ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ କରିଥିଲି, ମୁଁ ଟିକେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫୋନ କରିଦେ। ସାର୍ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ତ? ଦିଦିଙ୍କୁ ଲଗେଇଥିଲି ସେ କାହିଁ ଉଠେଇଲେନି, ଗାୟତ୍ରୀ ଦିଦି। ହଁ ନାଇଁ ସେ ମତେ କଲ୍ କରିଥିଲେ। ନାଇଁ ସେ ମତେ କଲ୍ କରିଥିଲେ, ମୁଁ ଛୁଆଙ୍କୁ ଧରି ଶୋଇ ପଡିଥିଲି, ମତେ ଆଉ ଶୁଭିନି, ଆଉ ମୁଁ କରିନି। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଲ୍ କରିଦେଇଥିଲି, କହିଲେ ଆପଣ ଉଠେଇ ନଥିଲେ, ଦିଦି ଉଠେଇ ନଥିଲେ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଉଠେଇଥିଲେ। ହଁ ଏଇ ମୋ ବଡ ଝିଅ ପଢୁଛି, ସାନ ଝିଅଟା ତା ବୋଉ ପାଖକୁ ପଳେଇଲା ଦୌଡ଼ିକି। ଝିଅ ତ ଫୋନ କଲେ ମତେ ଆଉ କିଏ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ମୋ ଝିଅ କଥା ସମସ୍ତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଭବିଷ୍ୟତ ତାଙ୍କ ଦେହ ପା ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ ଠିକ ରହିଲେ ଆଉ ତୋର କଣ ଭବିଷ୍ୟତ? ତୋର ଭବିଷ୍ୟତ ମାନେ ଛୁଆଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ। ତୁ ଯୋଉଟାରେ ଖୁସି ହବୁ। ଆଉ ତୁ ଯେତେବେଳେ ବାହା ହେଇନଥିଲୁ, ତୋ ବାହା କି ବାପକୁ ଆମେ କଣ ପଚାରୁ? କେମିତି କଣ ଅଛି କି ବବୁଲୁ କେମିତି କଣ ଅଛି, ଆମେ ଏସବୁ କଥା ପଚାରୁ। କାହିଁକିନା ସେ ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ। ବବୁଲ ଏବେ ଆସିଥିଲା, ପଳେଇଲାଣି। ଆସିବ ବୁଲିବାଲି ପଳେଇଯିବ ଆଉ। ମଝିରେ ମଝିରେ ତ ଆସୁଛି ଆଉ। ମାଉସୀ ଭଲ ଅଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଏବେ ଏକୁଟିଆ ଘରେ ନାଇଁ? ନା ନା, ଘରେ ଆମେ ମାଉସୀ ଆଜି ଗଲେନି ଏଠିକି। ହଁ ହଁ ସେଠିକି ତ, ହଁ ଫଙ୍କସନ କୁ। ହଁ ଦେହଟା ଭଲ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା। ବର୍ଷା ହେଲା, ବର୍ଷା ତ ପଛରେ ଆସିବେ, ବର୍ଷା ତ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ହଉଛି ଆଉ। ତୁ ଏଇନା କଣ କରୁଛୁ? ବହୁତ ସବୁ ଆକ୍ଟିଭିଟି ସବୁ ଥିଲା, ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କଟିଗଲା। ଆକ୍ଟିଭ ଅଛି, ସବୁଥିରେ ଆକ୍ଟିଭ ଅଛି, ଛୁଆଙ୍କୁ ତା ଦେହରେ ଆକ୍ଟିଭିଟି ତୋର ବହୁତ ସବୁ ଥିଲା। ଆଜ୍ଞା। ବହୁତ ଆକ୍ଟିଭିଟି ବିଭିନ୍ନ ଇଏରେ ଭାଗ ନଉ, ଇଏ କରୁ ସେ କରୁ, ଏଇ କଥା ମୁଁ କହୁଥିଲି। ହଁ ହଁ ସେ ଛୁଆଙ୍କୁ କରଉଛି, ଆଉ କଣ କରିବି। ତୁ କାହିଁକି ଏ ପଦ କହିଲୁ? କାହିଁକିନା ଛୁଆ ହେଲା ଭବିଷ୍ୟତ। ତୋ କାମ ସରିଗଲାଣି। ଏଠି ବି ଚାଲିଛି, ତୁ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଥିଲେ ଆକ୍ଟିଭିଟି ତୋର କଣ? ଆକ୍ଟିଭିଟି ଅଲଗା। ଆକ୍ଟିଭ ମାନେ ନିଜ କଥା। ଆକ୍ଟିଭିଟି ତୁ ଯୋଉଟା କରିବୁ ସେଟା ଆକ୍ଟିଭିଟି, ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କରେଇବୁ। ତୋ ଯାହା ମାନେ ଅଛି, ମାନେ ମନ ଭିତରେ ବା ତୋ ଦେହରେ ଯୋଉ ଗୁଣ ଅଛି, ତାକୁ ତୁ ନିଜେ ଯୋଉଟା ପ୍ରକାଶିତ ହେଇପାରିଲ ନାହିଁ, ତୋର ବହୁତ ଆଶା ଥିଲା, ବହୁତ କଥା ଥିଲା, କରିପାରିଲୁ ନା, ସେଇଟାକୁ ଯୋଉଟାକୁ ପିଲାଙ୍କ ଦିହରେ ଦେଖିବୁ। ସେଇଟା ବି ଯଦି ହୁଏ, ତୁ ବି ସାର୍ଥକ ହେଇଯିବୁ, ତୁ ପାଇଯିବୁ ଫଳ। ମୁଁ ଏଇଟା ଚାହିଁଥିଲି, ମୋ ଛୁଆ ଗୁଡିକ ସେଥିରେ ହେଲେ ତୁ ଝିଅର କିଛି ଫରକ ନାହିଁ। ନା ମ କିଛି କାରଣ ନାହିଁ, ଖାଲି ଛୁଆ ମଣିଷ ହେଇଗଲେ ଘର କିଛି। ତୁ କଣ ତ ବବୁଲ କଣ କରିବୁ କହୁଛୁ? ତୁ କଣ କରୁଛୁ? ତୁ ଯେତେ ସ୍ୱାଧୀନତା କି ତୁ ସେଇ ସ୍ୱାଧୀନତାରେ ମୁଁ ପାରିବି, ମୁଁ ସବୁ ପାରିବି। ଏରକମ ଏମ ନେଇକି ଗଲେ ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଇଏ କରିବୁ। ନାଇଁ ସାର୍ ଭଲ, ମୋର ସବୁ ତ ଭଲ, ସେମିତି କିଛି ଖରାପ ବି ନାହିଁ। ସେଇଟା ତ ଦରକାର। ବାପା କଣ ଚାହାନ୍ତି? ସେଇଟା ଚାହାନ୍ତି। ସେ କଣ ଅଲଗା କିଛି ଚାହାନ୍ତି? ଆଜିକାଲି ତ ସବୁ ଜାଗାରେ ହେଲାଣି ସେଇଆ। ଆଉ ସେଟା ନୂଆ କଥା ହେଇକି ନାହିଁ କିଛି କଥା। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ତୁ କଣ କାମ କରୁଛୁ? ନାଇଁ କାମ ନାଇଁ, ବସିକି ଏଇ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେ ଝିଅକୁ ପଢଉଥିଲି। ତାପରେ କୋଉ କ୍ଲାସ ହେଲା ବଡର? ବଡ 4ର୍ଥ ହେଲାଣି।
ସାନ ପଢିଲା ନା ସାନ ପଢିନି ତାକୁ 3+ ହେବେ ସେମିତି ଟିକେ ଟିକେ ବସୁଛି ଆଉ ଯୋଉ ପ୍ଲେ ସ୍କୁଲ ସେ ପିଲା ଆଉ କଣ କହେ ତାକୁ ଏତେ ମୁଣ୍ଡ ଚାପ ଦେନା ସିଏ ଖାଲି ତା ବୋଉ ପାଖକୁ ଦୌଡୁଛି ଏଇ ଜଷ୍ଟ ମୁଁ ଯାଇଛି ବାଥରୁମ ସେ ତାର ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇଲା ତା ବୋଉ ପାଖକୁ ସେ ଯାଉ ସେ ଖେଳୁ ବୁଲୁ ଇଏ କରୁ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ନାଇଁ ଏଇ ବଡ ଟିକେ ମନେଇ ମାନେଇକି ଚାପ ନ ଦେଇକି ପଢା ଚାପ ନ ଦେଇକି ପଢେଇଲେ ସବୁ ଠିକ ହବ ସେ ଯୁଗ ନାହିଁ ଆଗ ସବୁ ବେଶୀ ବୟସର ପିଲା ପଢୁଥିଲେ ଆଉ ଏଇକା ଛୋଟ ବେଳୁ ପଢୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରେସର ଦେଇଦେଲେ ଅସୁବିଧା ସେତେବେଳେ ବଡ ବଡ ପିଲା ପଢୁଥିଲେ ମାଡ ପଡି ଖାଉଥିଲେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନଥିଲେ ବୋଲି ମାଡ ପଡି ଖାଉଥିଲେ ଏଇକା ବକଟ ବକଟ ପିଲା ପଢୁଛନ୍ତି ଆରମ୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହେଲାଠୁ ପଢୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ନ ଦେଇକି ବାପା ମା ଧନଲ କହିକି ପଢେଇଲେ ବେଶୀ ତୁ ପାଇବୁ ପରୀକ୍ଷା କରିଦେଇ ତୁ ବେଶୀ ପାଇବୁ ଦିନେ ଗୋଟେ କହି ସୁତୁରିକି ବସେଇବୁ ତୁ ଯାହା ଚାହିଁ ପାଇବୁ ଗୋଟେ ଗାଈକି ତମେ ଘାସ କରି ଦେଇକି ତା ମୁହଁ ପାଖରେ ଦେହ ଆଉସି ଦେଲେ ବେଶୀ କ୍ଷୀର ଦବ ନା ଛନ୍ଦ ଦେଇକି ତାକୁ ବାଡି ବସିକି କ୍ଷୀର ଦେଲେ ବେଶୀ କ୍ଷୀର ଦବ କହୁନୁ ସେଇଆ ଆଉ ହଉ 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 ରୋଶନ ନମସ୍କାର ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଗଲା ଏବେ ବି ସେ ମତେ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ଆପଣ ବି ଶୁଣିଥିବେ ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ଖରାପ ବାଟକୁ ଦେବେନି କିଛିଟା ଗୁରୁ ପାଇଁ ସମାଜ ନଷ୍ଟ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ଗୁରୁ ମାନଙ୍କୁ କେବେ ଭୁଲି ପାରିବିନି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଲ୍ କରିଥିଲି ଯେତେ ଜଣଙ୍କ ନମ୍ବର ଥିଲା ଆପଣ ତ ଫୋନରେ ଶୁଣୁଥିବେ ସେ ମୋତେ କ'ଣ କହିଲେ ଏବେ ବି ସେ ମୋତେ ମାନେ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ମୋ ପାଇଁ ନୁହଁ ମୋ ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣେଇଲି ଆପଣ ଯଦି ଭଲସେ ଶୁଣିଥିବେ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପଢୁଥିଲୁ ଗୁରୁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏବେ ଯେଉଁ ଛୁଆ ପଢୁଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁରୁ ସେମାନେ ମାନୁନାହାନ୍ତି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ହେଉଛନ୍ତି ସାର୍ କହିଲା ଭଳିଆ ଯେହେତୁ ସେ ଛୋଟବେଳୁ ସବୁ ପଢ଼ିଲେଣି ତାଙ୍କ ସହିତ ସେମିତି ବିହେଭ୍ ନ କଲେ ଆଜିକାଲି ଛୁଆମାନେ ଯାହା ଡିସିସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି ସେ ଯାହା ବି ହଉ ଆଜି ମୋର ସମସ୍ତ ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ହୃଦୟରୁ ପ୍ରଣାମ ଦେଖିବା ଝିଅ କେମିତି କ'ଣ କରିଥିଲା ଆଗରୁ ଦିବସରେ ସାର୍ କହିଲା ଭଳିଆ ମୁଁ ତ ଯାହା କରିପାରିଲି ମୋ ଛୁଆଙ୍କ ଦେହରେ ସେଇଟା ଦେଖିବି ଆଉ ଦେଖିବା ମୋ ଛୁଆ କେମିତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ବେଶୀ କିଛି କହିହେବନି କାରଣ ମୁଁ କଥା ହେଲା ମୋ ଛୋଟବେଳ କଥା ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଆମେ କେମିତି ଯାଉଥିଲୁ ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ କେମିତି କ'ଣ କରୁଥିଲୁ ଏବେକା ଛୁଆ ସେ ଜିନିଷ ବୁଝିପାରିବେନି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ସାର୍ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ରାସ୍ତାରେ ଡରୁଥିଲୁ ସାର୍ ଗଲାବେଳେ ଆମେ ସାଇଡ୍ ହେଇଯାଉଥିଲୁ ଏବେ ଛୁଆ ସେଗୁଡ଼ା କରିବେନି ଆଜ୍ଞା କାରଣ ଦୁନିଆ ସହିତ ଆମେ ବି ଡେଭଲପ୍ ହେଉଛୁ ଆମ ଛୁଆଙ୍କୁ ବି ଡେଭଲପ୍ କରୁଛୁ କରିବି ହେବନି କାହିଁକି ଆମେ ଯଦି ଶିଖେଇ ପାରିବ ତାହେଲେ ଆମ ଛୁଆ କରିବେ ଯଦି ନ ଶିଖେଇ ପାରିବ ଆମ ଛୁଆ କରିପାରିବେନି ଆଉ କିଛିଟା ଗୁରୁ ବି ମୋର ଏକ୍ସପାର୍ଟ କରିଗଲେଣି ଯେ ମୋର ପିଟି କୋଚ୍ ଥିଲେ ମାର୍ନିଂ ବୋସ୍ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ମିସ୍ କରୁଛି ଖେଳରେ ବି ଯେତିକି ବାଟ ଯାଇଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ସେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି କରୋନା ବେଳେ ଏକ୍ସପାର୍ଟ କରିଗଲେ ସେ ଯୋଉଠି ବି ଥାନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଆଦର ପ୍ରଣାମ ରଖୁଛି ଆଜ୍ଞା ଆଉ କିଛି କହିପାରିବିନି ଆଉ ଯିଏ ଉଠି ନାହାନ୍ତି ସେ ମୋତେ ଦେଖିଲେ କଲ୍ କରିବେ ଆମେ ଝିଅ କେମିତି କ'ଣ କଲା ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି ହଁ ଦିଦି ନମସ୍କାର ଗୁରୁ ଦିବସର ଇଏ ପଠେଇ ଦେଇଛି ତ ପିଲା ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ଆଶୀର୍ବାଦ ପଠେଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ଥିଲା
टेलीफोन बोले तू करछु कि कौन तापर भी लगे लिखने एबे भी किधर करिछु मो टेलीफोन तो भाई लगेइथिली से देखो हम कॉल कले मिस कॉल हेतिले ना से कोन कहउछंती उठेया पट्टी गला और फिर ट्राई करे तूने खा ताको दिखाऊं ते फोन तो हैंग करन तो आपन को लगेइथिले आप व्हाट्सएप रे गुरु दिवस ये का पठे दे ससुर का मन मगले पठे दे व्हाट्सएप रे पठे जन मैं देखी हेलो हां दीदी कोन ये कौन होती छुआ माने एई बड़ पडुथुला बापा आनिछन त पकुड़ी खाउछ मु खाउनी बापा आनिछन सब दिन आनंदी छुआ पई खाउछन नाइ नै मु ससुर आपन भलो छन त दीदी म फोन आज्ञा से छुआ तो पुओ सब बाड़े बाड़े कर देथिबो ना मु फोन करथि समस्त से गोटे जे आज मीटिंग थिला हम सब जाइथिलु रघु सर को भी फोन करथि से भी कहथले सही कथा माल दीदी कविता दीदी सब जाइथिलो बोधे बापा बापा दीदी कहउछंदी नमस्कार नमस्कार आज्ञा दीदी रोज नमस्कार बापा दीदी कौन कहउछंदी कौन कहउछ नमस्कार नमस्कार नमस्ते नमस्ते से डेली संध्या हेले पकुड़ी नले बरा आनंती छुआ पई हाउ दीदी आपण पुओ कथा कर दे मु पछर करबी ताले दीदी एठी मु प्रणाम करची गुरु दिवस एटा पठे आज्ञा मुझे सोई पड़ी थी ठीक है हाँ दीदी रोज नमस्कार देखो कही ना से मत फोन करेंगे फोन करे से मत भी सका व्हाट्सएप रे मेसेज कर दे भी मेसेज देखनी अवश्य जानती दीदी जो बाटे आज मत कॉल करेंगे करे न करे से जहाँ भी मत फोन करेंगे सतु सत आपण सामने से कॉल कले कथा जे नाती हरान कर कहले मुझे रखुच्छी मुझे पचर कथा कारण सी कथा कर दौनी रखुच्छे आज्ञा गुरु अबिका गुरु पूजा करेंगे सजे दे देखो जीवा रेडी गुरु पूजा पे चलो हुड़ पकेबू चल 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 सब वर्षा सबुआड़े बड़ी गुंतु दीप लगे दे आउटे झील पाखु गुंजा गुरु पूजा हो हाथ पकेट ना कि बड़ बुलेट खोजते कौन कहू गुगुन बुले दे दीदी बुले दे टे हुलुल पकई दे टे हुलुल पकई सीखु ना पकई दे हुलुल टे पकई दियो दीदी नम कर दीदी नम कर हो सी दो कौन फेर कौन भाविलु दीदी कही दे सरी जो काले देखा सरी जा
हाँ वेरी गुड हम्म ओके दीदी इंटे नम कर दियो दीदी इंटे नम कर दियो आंठे ए मुंडा बाजियो था तमे हाँ पेन दू तो गुगुनु पेन दियो दीदी की तो रेटा दे दो हाँ थैंक यू है गुगुन बा मीठा लबी बार भी ये कर दे से घर थोड़े को बात तो नहीं से घर नहीं रखा